তুমি কিন গানু আসিছ গো কে কাজে আসছ তোমাকে কেতে লাগা পেনশন মিলুছে তুমি সরকার কি কথা জনাবা কথা জনালো কি তোমার না কে না গো ভিখারি পূজারি কিন গা চকলাপদর তোমার পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত চকলাপদর ব্লক জরিগাঁ জিলা নবরঙ্গপুর। আচ্ছা তোমার যে পেনশনধারী মান পাই কোন তুমি কইବାକୁ চাହୁଛ না মতে 3000 টঙ্কা বড়াবা লাগিয়া কହୁଛୁ ଆମେ। তো তোমাকে সরকার কোন বলি ভোট মাগিଥିଲା ভোট মাগিଥିଲେ 3 মাসରୁ ଆମ 3000 ଲେଖା କରିବୁ ବେଲେ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ କରିବୁ 3100 ବେଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ମକା କୁଇଣ୍ଟାଲ ତ 1500 ହେଇଗଲା। তোমার গাঁরে ঘর কেতে জন को मिली आउरी हमके घर माने नहीं मिलला इंदिरा आवास घर मिली कि नहीं का को नहीं हमके इंदिरा आवास घर नहीं मिलला चाउल कार्ड अछि कि नहीं तमर गारे काका को जे तुमको सरकार 3-3 हजार देबी बोलला से टाका दे नहीं तो तुम वोट का को दैथिलो हमें मुंदी सरकार के देलु मुंदी दोची मुंदी ची तबे जे 3000 देबा 6000 टका दउछे हजार टका नवीन सरकार दउला हमके मुंदी सरकार दबा नहीं हमके दबा ई मुंदी नहीं दबा बोलतो मुंदी दबा नहीं गुनी हमें हाई नवीन देबा 1000 टका है 1000 टका खाइबो 3000 टका नहीं खाला हमें मुंदी सरकार 3000 टका देले हम जेबे 3000 देसी मुदी आई दिन मुदी पैसा खाए एबे पैसा